Hello everyone, welcome to my new vlog. ভিডিওটি ହୁଏତ ଲେଟ୍ ଆସିବାରେ ଯେହେତୁ ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରଜ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ରଜରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ତ ଆମେ ସେଥିରେ କିଛି ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖାଉଥିଲି। ତ ଏଇଭଳି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ଆମର ହେଲା କି କଟିଲା। ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ଢେର ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ କଟେଇଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଠି ଦେଖିବା। ଠିକ୍ କ'ଣ ବାବୁ ଆମର ରେଡ଼ି ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖିକି ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଲାଜ। ତ ଏଠି ଢେର ସାରା ମଜାମସ୍ତି ଭିତରେ ସିଏ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଅଧିକା ଡରେ, ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ତା'ର ରିଆକ୍ସନ୍ ଏମିତି କିଛି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମଜାମସ୍ତି ଢେର ସାରା ଆମର ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଏଠି ସିଏ ପଡ଼ିକି ତା'ର ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତା'ର ଏଠି ବାନ୍ଧି ଥୁଆଇଛି ଶାଢ଼ୀ ଫାଢ଼ୀ ଯାହା ପିନ୍ଧେଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ତା'ର ଖୋଲୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝି ହିଁ ପାରୁଥିବେ ସାଉଣ୍ଡରୁ। हेलो गाइस, तो आज जेहेतु रज लास्ट रज मुझे हूँ सज। तो आप देखिले मोर कि रज टाइम एक्चुअली टाइम हो ना, मम्मी को देह भल ना, आर घरे कहीं नहांती एत सारा रिलेटिव आसुँच, तो टाइम हो ना मत वीडियो फोटो किसी पोस्ट करने टाइम होनी। रज एक्चुअली झील मैंने कम करते कौन करी भावे जो मम्मी को हेल्प कराया दरकार, से कम कर दिए। जब भी मुझे भावुली यहाँ आज किसी सिंपल नॉर्मल पिंधिकी कम चलदेवी कि मुझे रजरे काली पान खाई पूरा लोक तो वर्ष सारा पान खाती, आम 2 दिन पान खाला एमती लगुच टेस्ट किसी खाइबार टेस्ट भी जानी होनी। पान खाई मुह पूरा बेकार, पान खाई होनी जेहेतु आम अभ्यास ना, मत गाल भाल लगुच पोड़गला। तो मु रजरे माने ब्लॉग किसी बन पारे, टाइम होनी आ समस्त को लेकिन रज पारिया। तो मजा मस्ती टाइम आम एमती टाइम पड़ोची जो मुझे भूली ही जाऊँ ब्लॉग बनवाई। तो फाइनाली भाविली जे मत तौक गला बेलू टाइम न हो पारे, समस्त मजा मस्ती कला ब्लॉग मुझे पकई पारूनी। आेतु फोटो उठेबा वीडियो बन दूँ, तो ब्लॉग मुझे तेणु भाविली जे एबे बनईदेवी। आई थिंक आप मो वॉइसटा क्लीयर आसबनी कहीं फैन चलते आप देखिए। आ सका सका जो खरा जो रेट्रे हो रज कौन पालू खरार मुंड खराब हो गाइस लिखे कहूँ जो रेट्रे खरा हो गरम हो सजबाज हाँपे भल लगुनि। रज गोटे पर्व खरार रज भी ठीक पाई पारुनी। मैंने मो रजरे जो आम नुआ सुंदर सुंदर रज गीत सब आसी किछटा रील्स भी शॉर्ट वीडियो बने बोली भावुली, कि खरारे दोली पाख रज दोली पाखे एत खरा आ बाहर एत खरा जे गरम किसी वीडियो बन हो मुझे भावुची जे रूम ही बनईदेवी। आ सत कह गले मो देह आज भल ना, आई रज दोली पाखे आज किसी भी वीडियो बनई पारि। तो जदि पॉसिबल है तो रूम रे बनईदेवी। भाई तो छाड़ू मु गरम ड्रेस टिके लुच ढिला ही रखी फिटिंग करूना, जमी आसता सेमती रखी। देखिए मुझे रेडी रजपाई। चलते मुझे आपको मोर फाइनाल लुक देखी दूसरी। हैप्पी 3rd रज जी मत लाल हम कहीं रज जेहेतु पान खाई रजरे मुझे ठीक रज पारुची। गरम भी बहुत जोर हो छाड़ू आ किसी सजबाज हाँ भी चाहूनी गरम देखा किसी ही लगेनी सनस्क्रीन लगे ओनली टोनर मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन जहाँ मु डेली का बेसिस लगाई सब मुझे ही लगे कि लगे मो फेस देखूँ कहीं एमती भी गरम बाहर आ फेस में किसी लगे भी चाहूनी।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ତଳେ ଲୁଜ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଦେଇଛି କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଗରମ ହେଉଛି ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରେ ମୁଁ ଖରାପ ଦେଖାଯାଏ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ ବାସ୍ ରଜରେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧି ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। କହିଦେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତଳକୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ମୁଁ ଯାହା ବି ଯେତିକି ବି ଦେଖେଇ ପାରୁଛି ଯଦି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ରଜ ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପାଳିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାପି ରଜ ବାଏ ବାଏ। ଏ ଗାଇସ୍ ଆଜି ପିଇସିଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଘରେ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରୁଛି ଆଜି ମସରୁମ୍ କରି ବନାଉଛି ଆଉ ମସରୁମ୍ ଟିକା ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ଟିକା ମସରୁମ୍ ଟିକା ରୋଷ୍ଟେଡ୍ ଟିକା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ଆଉ ଆମର ହେଉଛି ସାଲାଡ଼ ଦହି ସାଲାଡ଼ ଏତିକି ଆମେ ବନାଉଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଘରୁ ଦେଖି କ'ଣ ନାହିଁ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆମର ଏଠି ରେଡ଼ି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କି ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଡେ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଡେ ରଜରେ ଦୁଇଟାକ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପକାଇବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଇଥିବି। ଏଠି ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋ ହାତ ତିଆରି ରେସିପି ଖାଇବେ ଆଉ ଯେହେତୁ ମାମାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କେହି ବି ନଥିଲେ ଘରେ ତ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ତ ମୋତେ ବି ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସବୁ ସାରିଦେବି। ଆଜି ପିଇସି ଏରିକା ପୁଣି କ'ଣ ଆଡ଼େ ଯିବେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରି ନେବା। କେମିତି ହେଇଛି? ଟେଷ୍ଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯାହା କହିଛି ତ ବଢ଼ିଆ ଖାଇଦିଅ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇ ଖାଅ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇକି ଇଆଡ଼େ ଦେଖିକି ହଁ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପିସା କେମିତି ହେଇଛି? ଯାହା ହଉ ଇଏ ଆସିକି ହାଇରେ କାନ୍ଦି ଛାଡ଼ିଦେ ତାର ଖାଉଡୁ ହେଇଛି କେମିତି ହେଇଛି? ସୁପର ହେଇଛି। ମୁଁ ମସରୁମ ଟିକା ଖାଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପିସି ମସରୁମ ଟିକା କେମିତି ହେଇଛି? ଓ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହେଇଛି ଡାଲି ଆମର କଦଳୀ ଆଳୁ ଭଜା ମସରୁମ କରି ରେଡି ଗ୍ରୀନ୍ ସାଲାଡ ଏଠି ଆମର ରେଡି ହେଉଛି ଦହି ମସଲା ତ ଏତିକି ଆମ ଘରେ ଆଜି ହେଇଛି ଆଇଟମ୍। ଫାଇନାଲି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ବାହାରିଲେ ଘର ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ବଡ଼ ହିରୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡି ଯିବା ପାଇଁ ଯେ ବାଇ କହିଦିଅ ଯିବ ବାଇ ବାଇ ଦେଖିବା ବାଇ ବାଇ କର କନି गाइस गुटे हमर लिटर हमर हे गेट बाहर को आ एठी आ गुटे बाइक सब लोड हे जाउची आ मो जे टिके कांदुचंती जाले झियो पळे तांकर दुख होउची गाइस झियो बिना खाली हमरा सुंदरी के घरे बसिची आ के नांती सुंदरी तमन्ना कोन तमन्ना तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ खाई कहीं से रिलेटिव को छाड़े जाइला आ जेहेतु से कांदुला ताको डाकी आनलु हमें आ आ घर को आ आ आ आ जल्दी देखी पारे डाकिली एबे से आसी खाया पे मो हाथ बिस्कुट।